नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने श्रावण मास आरंभ हो सारी ए वर्ष 2025 रे श्रावण मास केबेठारु आरंभ हेउछि। जेउ माने व्रत पालन करिवे से माने केबेठारु व्रत आरंभ करिवे। ए वर्ष 2025 रे मोट केतोटी श्रावण सोमवार पड़ुअछि। व्रतधारी माने केउ परिबा खाइबे नाही एवं केउ परिबा खाइबा उचित संपूर्ण विवरणी आपण माने आजिर भिडियो रे जानि पारिबे। तेणु सबुकिछि जानिबा पाए भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सांग माने प्रत्येक शिव भक्त श्रावण मास को चातक परी चाहि रही थांती। श्रावण मासरे शिवंकर पूजा आराधना विधि विधान एवं निष्ठार सह पालन कले आपण मानकर प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण होइथाए बोली विश्वास रहिछि। तेणु प्रत्येक शिव भक्त एहा जानिबा दरकार जे ए वर्ष 2025 रे श्रावण मास केबेठारु आरंभ हेबो एवं केतोटी श्रावण सोमवार ए वर्ष पड़ुअछि। केउ केउ काम सबु आपण श्रावण मासरे करिबे नाही। सांग माने प्रथमे चालंतु जानिनेबा जे श्रावण मास केबेठारु आरंभ हेउछि। साधारणतः गुरु पूर्णिमा परठारु श्रावण मास आरंभ हुए एवं एहा राखी पूर्णिमा परदिन शेष हुए। तेणु गुरु पूर्णिमा ठारू राखी पूर्णिमा पर्यंत जेउ समय अवधि रहिछि सेही समय रे आपण श्रावण सोमवार व्रत पालन करिवे एवं जुलाई 10 तारिख दिन पड़िथिला व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा आपण माने जुलाई 11 तारिख ठारू व्रत आरंभ करिवे। सबु किछि नियम आपण जुलाई 11 तारिख ठारू पालन करिवे। तेणु जुलाई 11 तारिख शुक्रवार दिन ठारू श्रावण मासर आरंभ हैला एवं अगस्ट 9 तारिख शनिवार दिन राखी पूर्णिमा दिन श्रावण मासटी समाप्त हेबो। ए वर्ष 2025 रे मोट 4टी श्रावण सोमवार पड़ुअछि। तेणु 4 पाली आपण महादेवंकर जलाभिषेक करिवे। जुलाई 14 तारिख 21 तारिख 28 तारिख एवं अगस्ट 4 तारिख रे आपण मानकर श्रावण सोमवार गुड़िक पड़ुअछि। अगस्ट 4 तारिख दिन शेष श्रावण सोमवार एवं 9 तारिख दिन श्रावण मास शेष दिन। सांग माने जेउ माने श्रावण सोमवार व्रतटिकु पालन करिवे सेमाने भूल रे सुधा श्रावण मास आरंभ दिन अर्थात 11 जुलाई दिन पानी कखारु परिबाटिकु खाइबे नाही नचेत आपणकर व्रत खंडित हेबो एवं जेउ दिन श्रावण मास शेष हेबो सेही दिन मध्य आपण पानी कखारु खाइबे नाही। श्रावण मास आरंभ दिन एवं शेष दिन पानी कखारु खाइबा द्वारा आपणकर व्रतटी खंडित हेबो एहा पंजिकारे लेखा अछि। एवं चालंतु जानिनेबा जे केउ सबु कार्य गुड़िक श्रावण मासरे करिबा उचित नुहे। श्रावण मासरे आपण चुटी दाढ़ी आदि काटंतु नाही एमिति कि नख मध्य काटिबा उचित नुहे। श्रावण मास शेष हेबा पर्यंत एही नियम को आपण पालन करिवे। श्रावण मासरे आपण जोता मध्य पिंधिबा उचित नुहे। जदि सक्षम अछंती तेबे भूमि उपरे शयन करी व्रत पालन करंतु। विवाहित लोक माने एही श्रावण मासरे ब्रह्मचर्यर पालन निश्चय करंतु। व्रतधारी माने श्रावण मास जाक माछ मांस पियाज रसुण भली तामसिक खाद्य भक्षण करंतु नाही एवं काहारी प्रति कटु वचनर प्रयोग करंतु नाही। तामसिक भोजन ग्रहण न करी सात्विक भोजन ग्रहण करंतु। ठीक सेहीपरि एही मासरे क्षीर एवं दही मध्य ग्रहण करिबा उचित नुहे। कारण एही समय रे जदि आपण माने क्षीर किंबा दही को भक्षण करिवे तेबे स्वास्थ्य जनित अनेक समस्या देखा देइथाए। एहा छड़ा मूला बाइगण कलरा आदि परिबा को खाइबा उचित नुहे। एही समस्त नियम को पालन
କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଛୁରୀ ଚାକୁ ଭଳି ଜିନିଷକୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋମବାର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ତୋଳିକି ପାଣିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବେଲପତ୍ର ସତେଜ ରହିବ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରି ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୋଳି ନିଅନ୍ତୁ। ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାହା ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକବେଳା ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଫଳାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜଳା ଆପଣ 4ଟି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ସାରି ଆପଣ ପାଦୁକ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦୁକକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ପାନ କରିବେ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୁକ ତୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଶିବ ପାଦୁକ ମୁଣ୍ଡରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ସେ ବ୍ରତଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ରହି ଉପବାସ କରି ମନରେ ମନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।